राजौरी पूंछ अनंतनाग पार्लिमानी सीट पे किसके सर पे सजेगा ताज, इसका फैसला होगा आज। और हमारे साथ एक आम शहरी हैं, एक लोकल वोटर हैं जो अपना वोट देने आए हैं। भाई साहब, क्या सोच कर इस बार आपने अपना वोट दिया है? जी, पहले तो आपका शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर आज जो आप टर्नआउट देख रहे हो वोटिंग का, ये डेवलपमेंट की बात नहीं है। ये आपको पता ही है, जो एप्लीकेशन हमारी 370 का हो गया है 19 अगस्त 2019 में, 5 अगस्त 2019 में, तो उसका हमें जवाब देना है। वो वोट से दे रहे हैं? वोट से जवाब देंगे। वो डेवलपमेंट का नहीं चाहिए हमें, कोई काम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारा जमीन छीना गया। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स एंड आई एम डूइंग माई PhD, बट आपको पता है मुझे ना नौकरी छीनी गई, जमीन छीना गया, और हमारी जो शनाख्त थी वो छीना गया, आइडेंटिटी हमारी छीनी गई। सो हम वोट इसलिए डालना चाहते हैं, हम अपनी, मैं ये नहीं कहता हूँ अब मतलब जो पार्लियामेंट मेंबर हमारे जाएंगे वहाँ पर वो 370 रोल बैक करेंगे, वो बात नहीं है। बट आपको ना वो देखना पड़ेगा पार्लियामेंट में कौन बात करेगा, बात करने वाला कौन है वहाँ पर। जो बात करेगा 370 का, 35A का, जो हमारा सबसे बड़ी चीज, जो हमारा जो स्टेट छीना गया, हमें UT में डिग्रेड कर दिया गया उन्होंने, उसके लिए हमें वॉइस चाहिए जो वहाँ पर बात करे। हमें वहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो 2019 में हमने भेजे थे वहाँ पर, उन्हें कोई बात ही नहीं की, कुछ बात ही नहीं की उन्होंने, ना तो उन्होंने कुछ, जब 370 हमारा छीना गया, उन्हें कोई पार्लियामेंट में उस टाइम जब वहाँ पर गए थे, उन्हें एक मतलब क्या बोलूँ मैं, कोई बात ही नहीं की वहाँ पर। अब आप क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली आनी चाहिए? तब्दीली फर्स्ट ऑल, अब तो हमें उस बंदे को जिताना है जो वहाँ पर बात करे, चाहे वो नॉर्थ से है, चाहे सेंटर से, चाहे साउथ से है, या चाहे जम्मू से है, उधमपुर से है, जो वहाँ पर बात करे। हमें ऐसा बंदा चाहिए वहाँ पर। डेवलपमेंट की तो ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं है, सड़क कोई देगा, बिजली तार को ले कोई मसला नहीं है। मसला हमारा है 370 है, 35 है, स्टेट को डिग्रेड करके ना UT बना दिया गया, इसलिए मसला ये है, हम उसको जिताएंगे इस बारी। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। मगर कुछ नेता लोग तो ये भी कहते हैं ना कि 370 के नाम पे सियासत हो रही है। वो तो खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फाइनल अपना डिसीजन दे दिया है, तो उस पर क्यों सियासत करनी है? सियासत तो डेवलपमेंट पे भी हो सकती है, सियासत तो रोजगार पे भी हो सकती है। यू सेड कि आप मास्टर्स किया हुआ, आपने PhD कर रहे हो, यू आर परसुइंग PhD, बट यू हैव नो जॉब, तो ये चीजें तो होनी चाहिए ना। देखिए, आप इस बात को मतलब गौर से कीजिए कि ये जो सियासत हो रही है ना डेवलपमेंट की, हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पे कोई बात ही नहीं हो रही है। बात होनी चाहिए खाली हमें जमीन, लैंड, जॉब, और जो हमारी शनाख्त थी वो ख़त्म कर दी गई है। आपको पता है जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट। अब लिटरेसी रेट यहाँ की देखो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो यहाँ की, फिर आप बता सकते हो हम कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए। आप अपना जो गुस्सा है वो वोट के जरिए वो बेस्ट, खाली वोट के जरिए हम अपना वोट निकालेंगे। खाली मैं नहीं, जो कोई आम शहरी है वो अपना वोट से इनका बदला ले सकते हैं। बस हमारे पास तो ओनली वेपन इज वोट, वो और कुछ नहीं कर सकते हम, इसीलिए इतना वोट डालने जा रहे हैं। बिल्कुल अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए इंशाल्लाह जिताएंगे। सुबह से लोग आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। वोटिंग अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे से वोटिंग हो रही है, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, नौजवान भी शामिल हो। हाँ, यूथ तो आप ज्यादातर तो यूथ ही आप देख रहे हो, यूथ ही आ रही है, क्योंकि ज्यादातर इफेक्ट हमें ही पड़ गया। आपको देखना, आपने देखा नहीं, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो गया वो यूथ हो गया है। चलो मान लो जो पिछली जनरेशन थी वो तो चलता रहता है, लेकिन आप देखो यूथ की जो बात है ना, अब यूथ देखो, यूथ का मसला क्या हो गया। यूथ ना पढ़े लिखे जो बेरोजगार आप देख रहे हो, इतनी डिग्रियां करके, PDF करके, मास्टर्स करके, PhD करके, नेट JRF करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं। इतनी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका बदला हम वोट से लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बातें कही इन्होंने कहा कि हम इसका बदला वोट से लेंगे। हम इस वक्त अनंतनाग में हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर है, लगातार पोलिंग हो रही है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जमहूरियत का एक फेस्टिवल होता है इलेक्शन, और उस फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से निभाया जा रहा है। ख़वातीन हों, मर्द अफराद हों या बच्चे हों, सब लोग जो हैं वो अपने वोट का अधिकार जानते हैं, और उन्हें जो है वोट देने के लिए भी कोई नहीं रोक सकता है। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो वोट दिया जा रहा है, और वोट जो है वो देने का मकसद क्या है। और ये सब लोग जो अपना वोट है ये इसी खुशी से दे रहे हैं कि ये वोट डाल पाए। एक खवातीन है हमारे साथ, एक आंटी, हम इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी, तो आज आए वोट देने, तो क्या वनकस मतलब तुन जहनस मज कम बापत तो दियो ये वोट?
أسۍ دِمو PDP یس ووٹ. أسۍ چھِ PDP خٲطرٕ آمٕتۍ یُس اَسہِ اَصٕل حکوٗمت کرِ, یُس کٲشرٮ۪ن ہُنٛد سمجھِ, یُس اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚتہِ مُسلمانن ہٕنٛز یہِ کرِ. أسۍ چھِ تَمہِ خٲطرٕ ووٹ دِوان. ووٹ مطلب کَمہِ خٲطرٕ ڈیولپمنٹ گژھِ روڈ بجلی تہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری تَمہِ خٲطرٕ. بیٚیہِ کیٛاہ؟ اچھا ماجہِ تُہۍ آیہِ یور ووٹ دِنہِ کیٛاہ روزگار گژھِ زیادٕ یا کم روزگار گژھِ آسُن روزگار گژھِ آسُن. بیٚیہِ بیٚیہِ کیٛاہ روزگار گژھِ آسُن بیٚیہِ کیٛاہ. اچھا ٹھیک ہے. مجھے کشمیری اتنی زیادہ آ نہیں سکتی تو میں اتنی باتیں نہیں کر پاتا ہوں کشمیری میں, لیکن پھر بھی میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا. فی الحال یہاں پہ جو ہے وہ بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں, اور لگاتار جو ہے وہ ہم آپ کو گراؤنڈ سے رپورٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ اننت ناگ سے جو ہے ہماری سیدھا اپنے ویورز کے ساتھ لائیو گفتگو ہو رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کشمیر کے لوگ اب تبدیلی بدلاؤ تو چاہتے ہیں, لیکن جو ووٹنگ ہو رہی ہے وہ ووٹنگ شاید مجھے لگتا ہے صرف اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام جو ہے, جو ڈیموکریسی ہے, اسے ریسٹور کیا جائے. اور جتنی زیادہ ووٹنگ ہوگی, جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا, اتنا ایک عام شہری کو زیادہ جو ہے وہ اپنا نمائندہ, اپنا امیدوار چننے میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا. تو سب لوگ اپنے اپنے امیدوار کو چننے کے لیے پہنچے ہیں, سب لوگ اپنے اپنے امیدوار کے حق میں ووٹ دینے کے لیے پہنچے ہیں, اور سب لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امیدوار کو جیتائیں. فی الحال کے سمے ہم صبح کے ٹائم جو ہے وہ سچویشن آپ کو دکھا رہے ہیں, اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بہترین طریقے سے دکھائی دے رہی ہیں. ہر ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کئی سارے عام شہری جو ہے ووٹ ڈالے کر آئے ہیں. آپ اپنا ووٹ کاسٹ کیے ہیں, کیا سوچ کر اس بار ووٹ دیا, کیسی تبدیلی ہونی چاہیے؟ یہ بات نہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی, یہ نکل گئے. یہ بزرگ آئے ہیں, آپ اپنا ووٹ دینے آئے سر؟ میں ووٹ دینے کے لیے آیا ہوں. اور کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ تبدیلی کیا آنی چاہیے ہم کو الیکشن کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے گا. اچھا, ہاں, سڑک بجلی ہو جائے گا, ہماری فیسلٹی ہو جائے گی, جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے, پانی ضرورت ہے, وہ ہونے چاہیے, سڑک ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے کبھی وہ آپ کے علاقوں میں ملے؟ آتے ہیں وہ, یہ سب کچھ نہیں آیا, سب کوئی بھی نہیں آتا ہے. یہ ووٹ جیتے وہ ڈالتے ہیں, پھر یہ نہیں آتے ہیں, یہ آتے ہیں. ان کا کام ہے, ان کا بزنس ہے, ان کا دکانداری ہے, یہ ان کا بزنس ہے. یہ جس طرح میرا بزنس ہے, میں دکاندار ہوں, میں اپنے بزنس چلاتا ہے, یہ بھی ان کا بھی بزنس ہے. اچھا, ووٹ لیتے ہیں پھر جن کا یہ اور کچھ کام, یہ دکانداری نہیں کرتے, ملازم نہیں ہے, ان کا یہ بزنس ہے. یہ ووٹ لیتے ہیں, پھر کرتے ہیں اپنا کام, پھر رشتہ دار ہوتا ہے کوئی ان کا, وہ اس کو لگاتے ہیں ملازم. عام شہری کو نہیں. مگر یہ سڑک جو ہے یہ ان کا حق ہے, یہ نہیں آئے گا اور کوئی آئے گا, وہ بھی اس کو بھی سڑک بنانا ہے. یہ کوئی اپنا پیسہ نہیں ڈالتا ہے, کوئی پارلیمنٹ میں ممبر آئے گا وہ اپنا پیسہ نہیں ڈالے گا. اس بار لوگ بہت زیادہ ووٹ ڈال رہے ہیں, وہ اسی لیے ڈالتے ہیں, لوگوں کو 5-7 سال سے مشکلات میں پڑ گئے ہیں, اس لیے وہ ڈالتے ہیں. آپ بتائیں حضرت, ووٹ ڈالنے کے لیے آپ بھی آئے ہیں, کیا دل میں کیا چیز لے کر آئے ہیں؟ کیا میں ادھر کا نہیں ہوں. اچھا, آپ یہاں کے ووٹر کو پوچھو. اچھا, یہ یہاں کے نہیں ہیں, ان کا یہ ماننا ہے, لیکن انہوں نے تو بڑی جذبات کے ساتھ بات کی ہے, اور جو بات ہے وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. فی الحال اس پولنگ بوتھ کے اوپر بہت کم لوگ جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں, دھیرے آ رہے ہیں, 1 by 1 آ رہے ہیں. اس لیے فی الحال کے طور کے اوپر ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ اننت ناگ سے.